Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbari ya jamalu. Mbari kontona. Anale mwana na vifo parce que nte munya yerin pourquoi manifestation be mutari ko benkanto ko da bluka. Parce que benkanto ko abe benkanto tu golle la yenina a membre no a direction no wole ba décider la ni se benkanto ko da bluka ni me da bluka. Nte la mira yato. Parce que benkanto ke organisation nemu mata na tulaki. Misilima kebalo, ani misilima musolo. Orihira organisation nasigi. Il est où le problème? Adamuto, bismillah. Alabanga, rahamani. Il est où le problème? Atele sa fonya di kufu o manifestation wadabuluka. Ko parce que wole réussite inte di aralie. Ko parce que manifestation de bata dabuluka. Parce que nga mele ko manifestation de be bata dabuluka. Ko khalifo bata kanabo, ko benkanto fananga dabuluka. Mais ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ben quand ton organisation neti, ko tuba avancer. Ko tuba ngolo dema. Ko ba mo kilimeno kula, mbera donni la nyahonka, ngana silo ni na fongol tobi. Ha jila dun tuba ha kolike. Ha nyamol madoni. Je ne sais pas. Projet si amambe na ali après parce que mon ngolé si maya la ngolé. Ni si maya sotota si maya bige feeling la gagné. Ni feeling nata ko bese na kono. Donc projet si amambe na ali ne. Bante malo si ne problème be minto mumba kele ko mo benkanto da bluka. Mo fusi nte obligé ri ha don benkanto. Benkanto lubata fo comme association se tunte benkanto ti. Mais parce que association fa ko to fa na mira to mo si amama nya jigo. Association hali mo fula dono ne malbata ki association ti muso ninki vous êtes des associés mais bon enfin bref nin kumo toro fo nya bata na problème ti ibata foko association te tuba bele mu benkanto ti kali nga benkan kelin to alko na tuba avancer. Il est où le problème? Bari ngi jamara ali me fata kele te gomali me nyon ko sumaya ko dali nga nebo dunia yinka ibe munkele hake he sini itunenta ali nga fata retarder la les choses inutilement. Raïlo ko fo benkanto ratinya pour moi action c'est des choses inutiles parce que benkanto be kufu sito ko le ko hane mo la dun tuba ante dolo la dun tuba ante cigarette la dun tuba ante sunyar la dun tuba. Donc pourquoi organisation betuma tinyala? Parce que benkanto na la bengena la tinya la tubango la avance les bateaux. Je dirais même fan de la Guinée la avance les bateaux. Parce que ni manifestation par exemple Fidao. Moul be c'est tarto bébé c'est nyagali. Ni benkanto ko qui be ko organiser là. Al ko ni mo nate kana nyaga. Par exemple ni ngie dun tatuba pompier dun tatuba. Mo fosi benar to be me nyaga. Si lo lunte no hori. Hein? Si lo kani beto benni. Hali man tara Fidao ko fangato ni betari le plaisir ma ita ile doit tarale imenyaga. Association na betu tuba foloto c'est dommage ni dolu bati da eta tinya ko parce que ko khalifo bata fo ko hada bluka tuba ngol bata bengato ko hada bluka moi la avis ken ko le non ce n'est pas normal. Il fallait pas al mankal hada bluka bele tam tubati he tonya de bele banna ali nga tonya fo nyonyi isa me mulla ko ni ga tonya do fo ka se futo nu sunye tinya ki kana fo fanya le mo tonya me mo tinya parce que asi dimi me finalement isa na jeli nyala tonya le bele banna fanya le ti tonya le ti tonya le bele banna. Donc ni be ku fushi to ya la altara la kanonu kila la kanoka iko ki be jamano le de mala ituta woko billahi wala faut céder aucune pression. Il faut pas céder. Benkanto, il faut pas céder. Atele ba décider là bureau parce que idée bota mulu kungoto benkanto si do une groupe ni ben atelier ina soutien. Mais mulu ba kungoto atele ba décider na la bata ko na la ba ko dal buluka la la ko da buluka mais al bravo.
Parce que pour céder la pression d'une personne déjà c'est chaud, surtout village B. Mente ke nimbe conseil mon di la benkanto na membre na nina dininya nina fama jigo kono mba fola le go ali bon courage. Ali bon courage. Benkanto ala ka kili loke. Jama bota. Inota munne hake. Olubati la confiance renouvelée ma. Memba gundo karamba na la manifestation lo. Mbemba mul be bato mbemba lilo mbemba bakutubu ko di etambadia wolu mul be ba akunyala mingila la maramano mul be na tala ha ko fenge al bravo il faut pas céder la pression faut pas céder la pression dunia nyinte mogota nte dunia ti mo me afo konta ka mun fo dunia wolu be kela non mun se jama avancer wolu be kela dunia point final Khalifo tante tubati Khalifo ni Khalifo ga décision ta alsa la sa le fitir fana alsi mira fitir lema nte fa manya je comment Khalifo sa foko ko benkanto ga da bluka pour quelle raison parce que Khalifo be le tuba donon ko hakaramo ba la signature le maintien signature kutante karamo ba bulu ala taala masaba masafoni sile anala kira senu sallallahu alaihi wasallam mane kisobay partir du moment où la loi bele ta mala tuba il est où le problème pourquoi Khalifo ba fal ko benkanto gatinya benkanto be godo muntala inte geni kelala benkanto godo be muntala inte dorogu sannala benkanto be godo muntala inte jamba jago sannala hala dun tuba c'est où le problème à un moment donné il faut dire la vérité alinga tonya fo nyongi tonya albele bana dindin tenti bintre bata bisa bola bi aha ninte naka sambidu lo soton sinasima ya kono me fo alhamdulillah rabbil alamin al me ale dingi nigi al kiyamala ala hal ne firin dunia ko nyunula fonte la kuma kan naka ke fonte ka mun fo fole ke pourquoi ibila la lebe fagala le pourquoi alfata benkanto luma hila projet ke karamogo ba biko karamogo ba bonso le biko nya karamogo ba le biko mul be benkanto to nya ntere mul bebe benkanto parce que nte ke nga fole depuis au début mba be le to nte tumbe fondation to à 100% mbe jaha sunje to à 100% jalinka mutari mba to à 100% association natinya mantoro jalinka mutari si jalinka mutari benkanto ba fondation ba l'association ba organisation be tout ba tele di attendre personnellement parce que je l'ai vécu aketan tumole oui je l'ai vécu j'aimerais bien nous musomo attendre haja malon kufu haja gundoba muna idée tout motino j'aurais dû aimer alinga soutien aninga laka mais fongong alinga to nya fo nyonye nte mun sente toro dunia sungi malla kelo dunia la bantoto dara kile malo hakele bantoto khabilo lo hakele bantoto comme tout bongo alja to nyaminate wala sente toro wala ke des pignon comp nga me ko organisation son ko bato ça m'a fait mal nga retirer nga naja parce que kelo manyintema ndelle be nyon soto la ndelle be nyon batela kelo manyintema non tente association mandie nyarasi mais ko organisation na mani masaba fondi sile la kito na tala bata kita le bata association otinya par la pression au fana nyoron fara mo akoto hako bata tinya nga mumme c'est dommage c'est vraiment dommage parce que organisation de tout mot nous ah vraiment c'était l'une des signatures de Touba nteke nunga muntu ndi atanye akushia man tout ce qu'elle jamais ala tala nya be na masaba masafone siri amenta la position ne tonga bulato non te association ne comment te soulager dunia association ne comment dianye aussi mais ce n'est pas grave no bataba boje mon je montari sine association kilinge mbamba tana sine association fa ante biton on ba di biton ben kan tufa
alinga ko be wada ko to bito association te bito ben kanto batana nari alinga ben alinga ko kilinki. Il est où le problème? Khalifo tante toubati, je suis désolé. Khalifo ra touba tara la be touba tulali. Khalifo ra mo les remplacer ba do le fana ba te fana remplacer là. Comment ça se fait qu'Alifo les décisions ne beta la futurement? Diko mu futur leti. Khano bo touba futur le moti. Khalifo meno fola sa ba boule. Nkila soso tali sallallahu alayhi wa sallam atuti ko. Ay bara kelo fole ramon gagné il préparer les hadiths rapportés par Imam Mohamed Minta, un grand savant. À quoi que le hadith aussi il a été rapporté par Imam Etilmili et Imam Al-Bukhari. Donc c'est vraiment hadith identique. Il est vraiment authentique. Et qui t'a que le doula, prophète tout sallallahu alayhi wa sallam, qui l'a quoi la morolienne, comme un tumbidje, il le koko malé, qui béri installé kokoma. Il croit installé le kurata fio, amanto kilimbote djemonata. Akaye ko prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui y a une installation mon foniente, comme batake. Comme ko installation ni, ala le hala ne masoto ba, ko faut te fangala idée le mot, prophète la idée le sallallahu alayhi wa sallam, ne mani kisobaye. Ako yon kono konye kon téléphone ala idée mu ko ala mankiyama ko Jibril man na fonye amanto kayen kawa ko ila position ni manyi ako ko abon kite dun ko di ako ko ngatambi koko ngako je tun koma ni nga je tun koma ntela bidonu ni la fatep nga je bloqué kafirulinya comme ça ninga kelo damte ise kuri ba ntel je bentel koma meno tambila ne hana jemi ise kuri ni kuri tan simano dans ce cantato fana ngana fengal be bloqué to ngakola kola bat prophète ko yenka wa ko to nyana mukaba ko itambeta kokoma. C'est où le problème? Certes Khalifo keba le mati touba parce que Karamoba a décidé koni mumba te la fayala, c'est-à-dire si Karamoba fa organisation nyata holma il faut la doria qui fa le mirabunya, mais ça veut pas dire que Fanny il est beaucoup plus intelligent que toi. Ça veut pas dire que Fanny il est beaucoup plus intelligent que toi. Ça veut pas dire que Inani il est beaucoup plus intelligent que toi. Donc no batana kumati kumo mumite batanya je ko futur ko ite dum jeune le tantina la ranger là. Ansa munya sifa yen clairement la foyen. Eh ali tuba Khalifo la kungo le sumayema. Alta kumunya sifaye benkanto lu be nekela albo Khalifo ni benkanto lu tema Khalifo lu tale mu benkanto ti ala alfa man Khalifo la kila la sima fusima ni mu benyana kulo ne kata tuba ni Khalifo gato foya dum biro kono jala ki sigala ga sumo bele tamu donc alkana kila la si Khalifo ko kala ga da bulka Khalifo ko kala ga keten sansira rien du tout alkana kila fusila si Khalifo ni benkanto ma alkana kila la si ala itwitema benkanto lo hatta ni Khalifo fa yari sigi munga di munna nga fo ngana tuba avenir tobe ala fata mogol nyagan bila ala fata mogol mélanger là benkanto memba gundu karamba na la jamalo parce que atele be ke baya la bi du courage yango tuba ngolo bati la confiance et renouvellement bravo parce que benye mansumo killing déjà la madenge mansonia surtout mo ko wuli killing mer surtout mo ko kemema ya jama makili inota mo ne rake iro fanan keri ya godo mun dibulu ko yenne ko comme bata nyindi bulu parce que bata foki bala barala le bata na confiance et renouvellement on a confiance à toi nyabe dorito tout le combat continue. Le combat continue. Le combat continue. Parce que n'te kenya benyamin nabi. Hali haji le thème, ça fait c'est-à-dire hali nata gisunu nete bira ala kibala wala bido sina kano kato haji problème. Mo le fanga problème, c'est-à-dire mo le fanga pourquoi dolbe consultosité la bi, dolbe fugula bola, dolbe narlol kela, dolbe kol kela ko alko ben kanto ratinya pour quelle raison? Inte tinyari kela, inte fusi kela.
N'teni fere bente yembi, n'ten avile fola hein, si moi je peux aujourd'hui. Association de le monde bigena dam tatembi, lebe bita kelale. Fondation de Touba, karamo bala kesi no besi yirimbino. Hali tikitata Touba, ala rafo dinningal he, karamo bala kesi le mindi 5 euro bulaja. Mo kilinga ziri. Karamo bala kesi le mindi 2 euro bulaja. San lulu ya ngojani. Albata na Touba misirolo, hasia Touba mbaketi. Touba mbaki misirolo ta wanyade. Association de halo. Sen Touba mbaki fanga sai, ibatila fida wala girindiya. Na site nyalaja, asikienka kutuba fanga bijan nesai. Ila khalifo sai, isala biye tegele sai, kanati ham France, ham Paris, kana il a congrès organisé. Il a congrès là-bas, le ministre des Affaires étrangères, où tu m'as invité, Ringato. Ali menyon ko sumaya ko dali nga avancé. Il est où le problème? Ntel tam, ntel toro bien, ntel bien, ibe fagalale. Il a kolu ke hakura kele himira ko sini ibe fagalale dole kutafana benali koma. Isonta ibanta. Ninto nyamu kukilin du dunia kono. Farolemo. La réalité, ça va venir tout ou tard. Donc, ali mogol karang remplacement na. Ali nga mogol nigin dialogue la. Ali nga exemple où ita mogol la rafoko itente dunia la ban. Itente la ban na janko. Donc, ngi préparer ni te fananti jelumina mumbina li koma ou fanambikele nyamina bien sali la nyamina ali nga nyoko installer futur la. Ali nga na testament nu tobe. Jango la problème bi jamina ntele bata ke dinna tumbale ti tuba. Mais kukilin bi yense nyina fagola. Nzena dunia jan beto ben nzena ko beto ben dunia jan nema. Mba fera bumbalo, mba fera autobalo, mba fera ko yinke, mba fera ko yinke, mais sauf que ici nyina le kibe fagalale. Donc ni u fago bi kungoto. Imi kungo gandi dunia ko fusila. He, nim Paul nata ino sake. Nim Pierre nata ino sake. Normalement association nyimbe se kunne tuba nga benga ku kilinke ni munta sita ibe na 1 centime ni mbulalato ira bulato ila silo ni mi songo sotono ira tuya nte vraiment ba fola le rasa yama association jalinka e motari nto rame adiata nyene manifestation ne tout motino vraiment ako radiase wata nyene wala ke mo ise kodo ke. Ce n'est pas parce que nous avons dit que quand anta dia asidia le be marta la kito le mu akomul keta parija amantar position na manga bulato nsa mele fananga bulato bon il y a pas c'est pas ça le problème c'est que ala le manki tala mais ako kentunga dinte kenyene ninsa gole muno wonte tinyala abe organiser la animala ala bol awluta kumina ngo tunkeno animala on avance avec ça fondation c'était un bon truc karamobala caisse il y a des caisses partout halidia il y a caisse Saint-Élysée il y a une caisse là-bas nin karamobala fanna tuba ke balbatana kalnga to karamobala caisse sigi nimbe karamobala to ya Allah hey ebe santi mumbula la kono ça veut dire que bata di karamobama c'était beau bien quand on a alinga benka gilito alinga silo tobe alinga noho botuba alinga nyike alin mebe ngato nya somma girkele ni munu ba koto nya parce que ame fo ko pression ne mukoti alinga sigalinga tobe mais ni ndulu batita atinya pourquoi sine ko fo benka do fana ngatinya donc problème bi jamina alinga nyon ko ngasumaya alinga fata benka tolma natu golo ha décidé qui ba tinyala et ça tinya mais ni ko qui veut continuer là il va continuer parce que inte kuja kukeka ben kanton te micro tala hamona ni ben kanton te micro tala hamona nani ben kanton te mona nani la ben kanton ko konga na tuba tobe mais il est où le problème mon Dieu ali menyon ko sumaya ali memira ko be fagalale ite bo fola fo ben kanto watinya ya libe fala lumina e ben kanto la banyalo ni ime atu rasilo tobe mo do lo rasilo ngi nyine mo kede jari fana dolun takela
alinga mira wuma alinga kutu nyonye alinga fitino bula alinga problème tudi ni benkanto de koki ba continuer là benkanto la membre batana na répéter la confiance renouvelée benkanto de bati soutien musoni bata boy bati soutien idinge bata boy bati soutien idogol batana bati soutien kale gundo karambeni la jama wana confiance à vous combat continue alors le combat continue à partir du moment inte faniya to ibe to nyaade to alal taala la sila silo ila silo tracé donc unta hano hanonne assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh